Haisi chini naimani ang buwan sogo hor sala bono ang balakino wan sogo hangnai jengnuka 2016 no jepra IPF rongni kotor kaisa movement pro aprono kubundo parong ke aprono tipra sarongno movement ro khai tama sithung nei hamani ke babon pore immediate jengno khasin bobagra chin do parong toidul phaimani arono related khaiye je o sarongni kongna angde no sanani musu je jepro chini communal hne jepro tamane chini kungbara kungkolok ne nglai tangprong khena o samutai rongni bo kisisa tamai sasinai me abo kisa bathak ma haingi jongkha chini boro rok phaimani thangmani ro jepro bobagra chini boro rok protection hisabe jepro phaiyo kubundo parasona seke tuki rara ya haingi thangprong khena ta bahai nai bo khabar laiye ta bo chini boro rok sikla sikle rok te waisa mane boro bai kubul kutu khlaiye ongkhor mane nukjago inka oro jagawa ang sanani musungmani ganke chini boro rok ani mokolo bo kabangma jagano khlaiye je khungjubai ba khana kabangma report khlaiye je to ang omen commissioner tongwi phaijaba kabangma buri ro ano call khai sabai madam omahai ngui tong chini oro agartala wo sok salai tongkha kubundo phara bai ore সময় পুলিশ bai bronjak mane nukha amam tiro botongo case de drugs bo salayo drugs na layo kubundo phani chalaro bai kaisa room o khlai thulai chalai mane ligi lagai nglai mo bai ke report lai chini buri ro ta boti pramo thani ta mane TWF ni hosina ti pramo thani buri ro onek jagao jeng cyber ro kisan aisona nangnai kena boro report boro wa kena থানারও bai salaiyakhai onekta jeng rescue khai haipano oro jaga ang sanani musukungmani hangke agiroko ang nerono sawo chini do pharong obono nang sanani musugo guardian nangnai ro jara guardian nangnai ro nini bosa je agartalawo tamani bangai tongphai abrono ma chinai jara education khainai ro porashona khlai tongmani bo sabo bai tong bo bahai ke dong nung je education khaina ni hini ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubundo phani salaro baite tamang tongkha aborono nung jodi khel khai me angke nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoi tong mane abata mo meaning ne bata mo ortho tong nai hino apni mangai guardian ro na ang sana ne mo sungo ne ne busan bo bahai ke chole tong bahai ngai tong tang ni sarai ro kintu ang jodon thama am khorsa bumang saimano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haiya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्रक कंगै बर 10 टा ककलाय साइफानो जों बख्रक कंगै आमा बा खराय अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परेखा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा तंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कंगनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गमा ने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमाय के तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि एंका अबा हायरनो जों नाय ने के मोबाइल बो कैसा अरनियो मीडिएटर हायनि दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जियन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो ang agi bo saka ta bo sanai bises kai buri rong khanga ke na chung top tei plam pai waisa sini character ro dak nang khanga kai chung basai thangna ni moto sara jibono chung tamanai chung society o basai thangna ni moto belai ke na tamanai kesep ngai pai abani bangai chalarok to tamanai borok to kisang miri kugono salarok to miri kugono hai ampana borong ngangken te kisisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai nana te ngangke burini arano te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngi pai abani mai burini guardian ro na sanane musungo transparent Richumarok ri je sumani chini phatarne na tabo phatar hani boro rong ne kaisa Richumarok no adopt khaina mani
অনেকটা জায়গাও বড় বিজনেস খাইনানি বাঙি খাইনাই ন সিনেমাও নতবা চিনি মোবাইল গোबां मा फादार हानि तमसा मन कामुं समों नुकलायो इनके बर' हायखेना जरायबो नायथगनानै मोसौ वै चंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागावो जों मा बजबथाय सिनि बोसाबो दैनो बुरि रंनि गारजि रंनो बिसेस खें सानानै मोसौ बजे फाला फिलि के रिचुमानि इबेन जों बुरि रबोसे सिनि मकलो बोसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा बारा कांलायसिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चंलायसिनाय बारा बारा बहगो खखरि सिकरिखा अबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन रा मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों जाया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हाय उंगो बोरै चलारो मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरबो चलारो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बर आनो जाया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हाय उंगो आबानि बागै जत जागावो न चलारो न जाया हाया बोरै रं जाया हाय बकलाया हाय पानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनाय के बोरै रंनो माने अम हायके लुब उंजांनाय जिनिस जेने बखरनि सिमि याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियत के तमा के जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तपै हे ग्लामै थांनाय आबका बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसौ ताबो गोबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टर बस कांतै चला मासा तैलाय जा चला हाखायना हातार हानि बरो और बुरिं हांखेना सिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साकाके के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमानि नुखा आं बेलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिने बरो रो तबाय सानाय फिशर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हाने कबर वाइजा माहाय स्राय मोनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबा हायख्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बर भबिष्यत नामालि आङै पायो बने फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फ्यूचर सेस इनखो अमा हायके डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हाय मानो रखा खायनानै हाखाय जतनो मिया अखलिं खाना सिने एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कमनो नरिसे सानाने मोजो जे तब पूजा फाइजों पूजाबो मानाने के रि मरंमा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवस्था खायनाय जुरका हायजागै दंनाय आं सिने बरं हाकबले न बयने बुमा बफा बयने राबार राजावो माबसं सिने बरं गनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सरायरो आसके खासिया तब मानखना रां सानलायो ओंखाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन न प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरना आं सानानि मोसौ सिनि दफानि रां पैसा आंखाय सिनि दफानि आरो थांया व्यवसा साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसा खायनाय रहका गुबुन दफारसि सिनि मा बस असामदाय खालायथानि व सिनि मा बस गायसा आरो व्यवसा खालाय बिजनेस खाय मा बसला आसंनाय दं दसाला रि फालनाय होते आरम्भ खालायै जुता फालनाय होते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे नेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाय जालायनाय आबानि बागै आं नेरो थानि अबनो सानाने मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसाफां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानदि एबाखेन जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने रो रांनाय दि हजागो
मा फाने आरो थाङै नों जागाबो सुरिना दिहुजा गोबां मा महिला कमिसनावबो कमप्लेन सफै जोंनि बर' राव माइक्रा जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफा रं हांखेनो सोलाराव नायनि माने गुबुन दफा रं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफा रंखे बेलायखेनो बेहेया जोंनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांखि साराव फानो गिफ्ट रय फानो जोंनि सोलाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासै जोंनि दफानि बिसिङाव गुबुन दफाराव हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाइक खालायनाय मोसासे गिफ्ट फाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो सिन ब्रै बोसाराव इनके फादार हानि कुंकलंनि कक साइतम वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलाराव हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय सिन बरक ताबो सिसलार किसिसा बाहेराव न तमं सरङो सिन बरक सलारं बेसी मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंनि हायसि गुबुन दाव फानो सरङै ताबो के सिन बरक से सकसाना चेंज जखायसि abani bangai besarong ni rontani ang abono no sanane mosogo niro hosungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi ni bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ha ke bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नानि आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता कोफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै ने रनो बोसाराव ने रनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेनि न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलौलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समयो ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों के नों गार्जेन ते थां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा न ओते लां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय बेलायखेना नां मानि ककनो क्वेश्चन खायका माने जरा बाय मिलेवै क्वेश्चन खाय मानि बेलायखेना नां मानि कखे अरनियो हायसि चिनि नाय मानि आंबो मासोबो हर सालाबनो आं बेलायखेना वासोबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरनो गुबुन दफारं हाखे आफरनो तिब्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थं नै हमानि तेबा बनिपरे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोना आंने सानानि मुसुगो जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रं हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासिनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि रना या हायनि थांफ्रं हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिक्ला सिक्ले रक तेवायसा माने बरबाय कुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागाव आं सानानि मुसुंमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं ओमेन कमिशनार तंगै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं चिनाव आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमंत्रित बतंगो केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रूम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रता बतिप्रा मथानि तमाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय केन बर रिपोर्ट बरवा केन
थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हांखे आगिरावबो आंनि अनो सावो दिनै दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गारजे नंनाय र जारा गारजे नंनाय र निनि बोसा जे आगरतलाव तारमाने बाङै दंफाय आब्रो नं मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खालाय दंमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro horo bo drugs le nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angkhen nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoi tong mane abo tam meaning nei ba tam ortho tong nai hino apni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sa am khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाजिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खराय अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाखे परिरफानो मा फानि कंनो ignore kayo noro kok nana ne naya ate kaisa bispurok kaisa chini ya pau tui tamone khe mobile ba ke kabang ma jagao chini borok kmama ne no ekdik dia drugs ar ekdik dia oma ke tamung ligi lagai ma tamung bezala tonglai mani enka oba hairong no songnai ne ka mobile bu kaisa ar niyo mediator haingi tamu borok dera thaniwo abani bagai jara guardian nai no o sani joraba ang sanani musungu ang agibo saka tabu sanai bises kai burirong kanga kena chung tok tei plam payu waisa sini character ro dak nang kanga kai chung basai thangna ni moto sara jibono chung tamanai chung society o basai thangna ni moto belai kena tamanai kesep ngai payu abani bangai celarok to tamanai borok to kisa miri kugono salarok to miri kugono hai hampana borong ngangken te kisisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent Richumarok ri je sumani chini fatane na tabo fatar hani boro rong kaisa Richumarok no adopt khaina mani onekta jaga o boro business khaina ni bangi khainai no cinema o no to ba chini mobile ko ma fatar hani tamongsa mang kamung sumung rong nok lai inke boro haikena charai ba nai thokna ni musu wi chung lai ba thingna haipano aro jaga o chung ma bojok thai chini busabutei na buri rong ni garji rong bises khang sanan musu boje phala phili ke ka Richumani even chung buri ro bosi chini mokolo bosi chung kupur no ka kupur kosom nok mani hai borne pen bara kanglai sinai sabori kri rokhe poder pore ri tight chunglai sinai bara bohogo khakeri sikri kha obar kabang ma chumano tuyei ang waisa pro bokok saka hoyto ni ro tabo next generation ano jolai phamano ba jara guardian ro ma mai khe musu khlai ro na musu tonai ni ano jolai phamano haban ang practical no se kok sawaisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khaima hai Ungo bori chalaron mokol thangwa haisi bori rong thani borbu chalaro borok le borne attraction nang haisi tar mane ang je chalano invite khaimani hai Ungo je ani posak porishod bai o chalano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thani invite khaimani hai Ungo abani bagi joto jaga bono chalarong no saya hai ya bori rong saya hai buklai ya hai pana buri rong no जों borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung jora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke जों sonman bai tong manai aborno जों rokha ke toma ya kai जों tok ti he plamui thangnai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sanani musu tabo kabang mano jara no bai kubunda parabai mia pro sini quarter bus kan tei chala masa leja salang kana hatar hani boro or buring kana sini hani boro ri bai ke sumja hamale haba khok saja saka ke ri sikrikha
हाके अबोदिखे हिंगै थांमानि नुखा आं बेलाय तमाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बर'रो तमाय सानाय फिशर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मोनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबाहायख्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहायनो गोबां मा जागाव बर' भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फिउचार सेस इनखो अबाहायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबाहाय मानो रखा खायनानै खाय जतनो मिया अखलिन खाना सिने एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कगनो नरिसे सानाने मोजो जे तब पूजा फाइदों पूजा वो माने के रि मरंगा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवसाय खायनाय जुरका हायजागै दंनाय सिने बरं हाकबले न बयने बुमा बुफा बयने राबार राजावो मा बसं सिने बरं गोनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय चरायरो आसके खासिया तब मानखना रां सानलायो ओंगाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन रनो प्रेसाराइज खालायलायो आपनि बागै निरना सानानि मोसो चिनि दफानि रां पैसा आंखे चिनि दफानि आरो थांया बेबसा साबो खायबा पूजानिबो मुङै बेबसा खायनाय रहका गुबुन दफारसि चिनि मा बस असमदाय खालाय थानि व चिनि मा बस गायसा आरो बेबसा खालाय बिजनेस खाय मा बसला आसंनाय दं दसाला रि फालनाय होते आरम्भ खालायै जुता फालनाय होते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे नेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाय जालायनाय आबनि बागै आं नेरो थानि अबनो सानाने मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिक तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाबो तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बमहायनो दफाने कायसा बमा ngै आनि दफाने जेने बसापां तंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निरो अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्टर तानोदि एबाखानो जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय रो निरो लासिदि कमा जाबानि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' माइक्रा जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफारंखे बेलायखेनो बेहेया चिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांखि सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासि चिनि दफानि बिसिङो गुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फारते नाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो चिनि ब्रै बोसाराव इनखे फातार हानि कुंकलंनि कक साइते वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो चलारो हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बरक ताबो चलारो किसि साम बाहेर न तमु सरम चिनि बरक चलारो बेसी मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंनि हायसि गुबुन दफानो सोरङै ताबोखे चिनि बरक से सकसाना जें तखायसि abani bangi besarong ni ron thani ang abono no sanane mosogo niro hosungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang no sanadi ar kamung kandi bebag no kabat khayi ni bosak no dakni rawoi bebag no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ha ke bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसा बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावै हापेन कावै टाउन गनां गुरि नानि आबो तो बलायखेना सोसाइटी नि माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै नि रनो बोसारावनो रनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो
নিজেनि रक्षा खालायो बुता हनै बन कायसा रक्षक हनै खाकादि जे जागा फानो मते हायते माने निगि लागायो सिमने निने ब्रेन नष्ट खालायतो माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोविया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बसाबति रनो ने रखेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता अंखारदि नायरो नाय नों हांके नों गार्जेन तेलां थां मताय खलुरदि खलुराव इते वैसा न ओतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रो न अ पूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तो नै थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय ব্যাপারটা থাকা হামতাই হামবাইয়াফোরও গণভুক্তি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्ट'बर सिनि जिएमपि केन्द्र कमिटिनि मिटिं खा मिटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबं खा ताबो सिनि गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्म तैयै बर्ण तैयै বিভিন্নভাবে কেচেংকারে খাই যে ওয়ালাই শুক্লে খাইনানি যে প্রচেষ্টা আবো গোটা দেশ যেমন চলি দङ তাবুক তেমনি सिनि त्रिपुरा राज्योबो ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य বিভিন্ন সময় ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अरै परै किसे मिसां लाइमाने नुकजागो ठीक কিন্তু ধর্মীয়ভাবে জায়গাবো অरै পरै लाइमाने जों কোনো দিনও नुगिया বিশেষকৈ त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो अरो ख्रिस्टान तामनाय हिंदू थुरक्तयै হয়তো গোটা দেশ उंगो सिनारबो माझे मध्य কোনো কোনো এলাকার अंगो কিন্তু খ্রিস্টান हिंदू हनै अरै परै लाइमाने বা কেচেংকার लाइमाने वालाय सुक्लाय लाइमाने সেরকম नुकजागिया কিন্তু বালা এখানে খাকামানি ককংখা তাবুক বিজেপি আরএসএস তাবুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি নামে सिनि त्रिपुरा राज्योबो बाहायखायै हिंदू ख्रिस्टान बिथिङाव अराय पराय खायमान आबोनि बागै प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनरो जों नुखा रासामल थेकेनो বিভিন্ন ধর্মনি বড় রত্ন জায়গা খাবাই লামসবজাক্কা आरो थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खायनानि खाtung रोखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तामनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खायनानि बै खाtung रोखा বিভিন্ন हिंदूनि बिसिङाव বিভিন্ন धर्म जारा दंनाय बरकनो বিভিন্ন धर्म खायनानि बै खाtung रोखा अबते कुनु दिनो केस कावास करे किन्तु ताबुक आरएसएस बीजेपी आदिवासी सुरक्षा मंचनि नामे बरक खरंथि साय दङ जे जारा हिंदू दंनाय रक बरक जुदि ख्रिस्टान ओंखा अंख्लाय बरकनो ख्रिस्टान ओंखा अंखाय बरकनो जनजाति बा आदिवासी हिसाबै चिन्हित खायमांलाक नायमांलाक এবং आबोनि बागै बरक आदिवासी हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा जनजाति हिसाबै जे अधिकार সাংবিধানিক ভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বরং রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब কোনো মতে নানি ঠিক গিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিनि তামনাই एसटी एससी ओबीसी নাই आबो धर्मनि উপরে ভিত্তি খাইয়া आबो इकोनॉमिकल जे इंडेक्स सोशल जे इंडेक्स आबोनि উপরে ভিত্তি খাইয়ে একটা জনগোষ্ঠী एसटी एससी ओबीसी उंगो কাজেই ধর্ম পরিবর্তন খাইও নাই ও জায়গা বনে एसटी एससी সুযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাইসং কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনান বাকি সাহো যে এই তমুংनि বিরুদ্ধে যাতে ফানকারাকা বাসাথম जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসে মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा तामनाय
मासेया अदाहार अनाहार इंगै खुवाइनि खुवायो बसानो बिसारै बुमा थैमानि नुकजाखा একইভাবে जों बिलुनियानि राजनगर एलाकाओ तामनाय तिप्राजो खरकसा विभिन्न लाकाय सुइमेनि बागै ओ जागा कतक सरि थैमानि नुकजाखा अबाहिखायै विभिन्न भाबे ताबुक रां पैसानि बेल बबता बांमा साका बाङै दंगो रेगा ठीक मतो इंगिया ठीक मतो सामुंगो ओ जागा पेमेंट ठीक मतो मन्या बाता ठीक मतो मन्या এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করেই আবুনে বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচাইনি প্রায় লামা বাইক লাইখানি মানো গাড়ি ঘোড়া থানায় তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পিছনে থানার মতো অবস্থা করি এবং কারেন্ট এক মাস থাকা আঁকাই বদিন কারেন্ট ফাইন অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বেশকাই লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডাসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লংত্রাই বেলি একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবো কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবো মানে নুকজাক দंगो 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি থেকে আরম্ভ খাইয়ে সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবো সামুং নেবাগৈ থানাय নাঙै দंखा এটা খাইয়ে ও জায়গা কম মজুরিবাই যেমন সামুং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাঙै सा খামিয়াং খাঙ্কাই চিকিৎসা খাইনানি কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাংনা থানায় বাইরে বরক থৈনানি বান্তাংখা বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈ ফেনানি নক নক খঙ্গ তবই বিহিক বসাক কথিনি মোখাং নাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা বালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবারনি কোনো দাম তাবো মান্যা রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাঙ্কাই বাইখাঙ্কাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইনাল পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেলানানি বাগै মেশিন পাইখাঙ্কাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত ন বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিসে কিসে রাবার কাই দंगो অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারনি যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমানি জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দंगो সিনি দাবি হাঙ্কাই রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখা হাঙ্কালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার ন তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার ন টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙै দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি তো কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মান্যা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাইয়ে আসামনি বিসিংতি যে কোয়াই সাপ্লাইঙ্গো
आसामनि बिजेपिनि सरकार ओ जायगा विभिन्न बाधा विपत्ति खामानि फले दिनै इ अब माने बाजार दर मा यांनि तंखा सिनि कखंखाय आसाम पेंतुं जेखुनु सरकार पेंतुं ओ जायगा सरकारनि उद्देगानो ओइ जे कुवाइनि जे बाजार जेटा খোলা বাজারও ফালবো যেটা উচিত পয়সা মানো কিন্তু বিজেপি সরকারनि বাগै তাবো এই যে বাধা তংমানে বাধানো নরনাयनि বাগै সিনি কয়মুং তংনাय এছাড়া जों তাবো ঠিক খাইকা এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि বাগै জমায়েত খাইনাयनि বাগै जों আহ্বান খাইকা বিশেষ করে তামनि বাগै হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদनि 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইयै 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাইयै एडिशनल एम्पावरमेंट खायनायनि बागै आरो ककबरक बासानो 8 तफसिल अन्तर्भुक्त खायनायनि फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट 2023 यूसीसी आइन बातिल खायनायनि 8 दफा दाबिते सिनि आन्दोलन ताबो चलि दङ आबोनो ति जोंबो सिगाङाव ताइबो कतर आन्दोलन खायनायनि बागै जों सिद्धान्त ग्रहण खायखा एसारा 27 डिसेम्बर जनशिक्षा ऐतिहासिक जनशिक्षा दिवस अब जों ताकलाय बाहायनो ताकलाय सिनि गणमुक्ति परिषद संसामानि 75 बছर ओंखा गासै हिरक जयन्ती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खायनाय आगरतला जों कटार कायसा पान्डा खायनाय प्रग्राम खायनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खायनायनि बागै सिद्धान्त नाखा आबोनि परे जों बिसेसकै 11 अक्ट'बर গোলাঘাটি কৃষক রত্ন কবি বুথারমানি যে শহীদান দিবস আবো বসং গোলাঘাটিও তো পালন খাইনি ন গোটা রাজ্য নসং ও তিন পালন খাইনি বাগৈ যারা শহীদ তিন রং মুইতো খাইনি বাগৈ সং কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি তিসানের বাগৈবো সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইকে এই ইংখা থানাই মিয়ানি যে সিনি কেন্দ্র কমিটি মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইকে মিয়াও চিনি জিএমপিনি কেন্দ্র কমিটিনি পান্ডাও যে সিদ্ধান্ত মানি যতini জেনারেল সেক্রেটারি মানগারাং রাধাচরণ দেববর্মা শাখা চিনি জিএমপি কেন্দ্র কমিটি तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबो जे नारुंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 जिएमपि चिनि आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरकनो थानचा तंकाचां तंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चिनि सामुं चलि दङ फियाबा चुंनुखा देशव बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमुं पारिखा हिंदू हिनका थुरुकसा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया कनय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चिनि जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशव चुंनुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशव चुंनुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिंग बया जात पात फाइचिंग
অবনো তুই রাজনীতি থুঙই দং 4 মাস সেকাং চুনখা তাও বচলি দङ চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুর রাজ্য মেইতেই যে মুগলি তাই ওরনি যে কুকি এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দंमानि হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক tongthayo tongmanliya bini samung khlaimanliya tabuk bo Dillio tongo baksa Mizoramo tongo baksa Asamo tongo baksa অভাই ক্লাই সিত্রগই তংখা তাবুক পর্যন্ত বরক থুইলাই তঙ গুলি ককজালাই তঙ ও বিসিং উগ্রপন্থী বতেসা বখরক তুই বখরক বচাখা ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল RSS বংনি মদত বাইদ উঙই তঙ যত বড়নো সাও তাবুক কবাংমা বরক বিজেপিনি MP MLA সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকার খা অব সারা দেশ নিবাগই চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নিবাগইব চাইয়া চিনি রাজ্যব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্যব তুগুলানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি সাকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্যব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টান তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगलायनानै कायसा प्रचार चलि दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्यआव बिजेपि ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबनो तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानै बागय नाइस्लिमुं तंनानै बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्यआव चुं आगेबो नुखा IPFT जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत बिजेपि ख्लाई दङ तावुबो राज्य बिजेपि जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबि हिंखाय बहुबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङो ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबि न तुयै যারা চিরিগनाय ब्रक न तुयै न सरकार ख्लाई दङ जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा मान्नानि अधिकार जत ताबुक कुरुई कारेन्ट पारा रग ताबुक 2 मास 3 मास रमै कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दङ रेशन कार्ड बन्दक रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दङ उत्तर जिल्लाव नर्थ जिल्लाव कबांमा दङ काञ्चनपुर रग पानीसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्ली र कबांमा ताबुक बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय BA MA विभिन्न PhD डाक्टर इन्जिनियार कबांमा अंखा अबरक ताबुक बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंखाय ताबुक अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর काततुइंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुइ लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा कायसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बिजेपिनि कतर कतर नेतारक दिल्लीआव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बिजेपिनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनाव जे आगामी बছৰৰ लोकसभा जे चंमारी এই चंमारियाव तावैसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा যেমন বিজেপিनो सुजुग खालायरे माहाय 24 बदे सुजुग खालायनानै ও खेला थुमुं अब त्रिपुरासानि बागै हामक्रायनि बागै चाकरिनि बागै लामानि बागै या काजेই गणमुक्ति परिषद केन्द्रीय कमिटी चुं अबनि त्रिपुरा मथा उंथं IPFT उंथं बिजेपिनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत
এই চক্রান্ত চুং বরকনি থানি চুং আওয়াই খাইনায় বরকनो বুজিरिनाय चुं বিশ্বাস खालायो যিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि বরক অভিজ্ঞতা दङ টিউজিএসनि আমল আইএনপিটিनि আমল তাবুক আইপিএফটিनि বিজেপিनि जुट सरकार ত্রিপুরা মথাनि एडिसिनि प्रशासन যত বিভাগ नुखा नुगैनो অভিজ্ঞতা তুই যিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि বরক ত্রিপুরা সারক খাসিনাय স্রাंनाय तावैसा हायनो हाय ओ बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार ত্রিপুরা मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेरजागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय सय हामक्रायनि बागय सय सय चाकरिनि बागय सय सय सामुं माननानि बागय सय सय पाट्टानि बागय सय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फैनानै बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खाय दंमानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो तामो लेखा पढ़ा पढ़िनाय बुद्धिजीवी दङ जत बेबाग मिलिबय ताबिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आशा खालायो अबनो चिनि केंद्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु खाद्य दप्तरेर आह्वाने आजके এই সাংবাদিক বৈঠক আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রবাবুর হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্র ভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি, আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু মাস্টার্ড অয়েল। এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে
L1 যে বিডার তারা পেয়েছে এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম, এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা, এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনোটা অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম
খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর এডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3000 হবে না, 2000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 MT প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 MT। 69,621 MT খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি, লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে, তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে, আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন।
পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6.66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি, প্রতিটা পরিবারে যাবে। সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, এই পজ মেশিন, সেটা এই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমাদের আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরও 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষার তেল আমরা প্রদান করছি এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেব। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষার তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্পে পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, অ্যাজ পার
our promises made in the Sankalpa Patra that will be given 4 times in a year. That is during festival season. Durga Utsav, Novoborsho বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর 3 মাস অন্তর অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy from the department? Is it one time only this Durga Puja season or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees. One-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 113 per liter, will it be static? Will it be static? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying, so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy, with 128. No, sir, I understood that. I'm saying, since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level, in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে
তো আমরা দেখছি মানে আমাদের যে যোগানদার মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়ছড়া। তো মোড়ছড়াতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার কোথাও একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেডি হয়েছে। তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে কিন্তু কাগজপত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মানে মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM-এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কমবে। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years আই হ্যাভ সিন দিস সিটি। আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি IPFটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of this sudden this year? চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে? কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা পূজার পরও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see
The people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন নেই কাজ। ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করব, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipramotha lost so many seats because of BJP. Tipramotha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর টিপ্রামথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তীব্রামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kokno question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orne haisi chini nai mani angbo wansogo hor salabono ang belakena wansogo thangnai jong nokha 2016
2016 जेफ्रा IPF रंनि कतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाके आफरोनो त्रिपुरा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रं हाकेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासिनाय मे आबो किसा बाथाक मा हाय निजमखा चिनि बर रक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफार सोनो सके टुकी ररा या हाय नै थांफ्रं हाकेनो ता बाहाय नाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिक्ला सिक्ले रक तेवाइसा माने बर बाय कुबुल कुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फाइजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रावता बतिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना त्रिपुरा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय केनो बर रिपोर्ट बराव केनो थाना रबाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बोसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro ro bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angkhen nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoi tong mane abota mo meaning nei ba tam ortho tong nai hin abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sa am khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाके एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा तंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमा के तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नायने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साका ताबो सानाय विशेष kai बुरि रं खाखा केनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टर दाग नां खाखा खाय जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानै मतो बेलायकेनो तमानाय केसेब ngै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुन चलारक तो मिरि कुगुन हाय हमफानो borong ngangken tek isisa borong ne botnam ya tamane ngangke burini ngangke ta kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent Richumarok je sumani चिनि फातारनि माताबो फातारहानि बर रंनि कायसा Richumarokनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातारहानि तमसा मन कामुं समरं नुगलाय इनके बर हायखेना जरायबो नायथकनानि मोसो बै चुंलायबो थेंनो हायफानो
आरो जागाव जों मा बजबथाय सिनि बोसाबोतैनो बुरिरंनि गार्जेनरनो बिसेसके आं सानानै मोनो बो जे फाला फिलिके रिचुमानि इभेन जों बुरिराव बसे सिनि मखल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक माने हाय बरने पेन बारा बारा कांलायसिनाय सावरी करी रखे पदे परे रि टाइट चुनायसिनाय बारा बारा बहगो खखरी सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन दं मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों जाया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हाय उंगो बोरै चलारन मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरगु चलारबो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बर आनो जाया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हाय उंगो आबनि बागै जतो जागावो न चलारं न जाया हाय या बोरै रं जाया हाय बकलाया हाय पन बोरै रं न जों बरक हिसाबै नायनेखे बोरै रं न माने ओम हायखे लुब इंजांनाय जिनिस जेने बखरनि सिमि याकुं जरा दङ आबनि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तक्ति हेक्लामै थांनाय आबका बोरै रनि लाइफ आबनि बागै आं दनो अबनो सानानि मसु ताबो कबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टर बस कांतै चलामासा मासा तैलाय जा चलां खाना हातार हाने बरो और बुरिं खाने सिने हाने बरो रि बाइके सुमजा हमले हाबा खक्साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमाने नखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो सिने बरो र तमै सानाय फ्यूचर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिं दंसो एक चलार ड्राग्स सालायो एक बुरिर अबा हेक्लाय तमानाय बुरिर पर्यन्त ड्राग्स नाव गताब कामुं सुमुनो तै बाहायनो गोबां मा जागाव बर भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलियो मा बाय बाक्सा चलार बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मांसि थांगिया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फ्यूचर सेस इनखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै खाय जतनो मिया अखलिन खाना सिने एलपि बो साखा आ मेटर न तयै आंबो कौनो नरिसे सानाने मोसो जे तब पूजा फाइजों पूजा वो माने के रि मरमा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवसाय खायनाय जुर का हायजा गै दंनाय सिने बरो हाकबले न बयने बुमा बुफा बयने राबार राजावो मा बसं सिने बरो गनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय र आसके खासिया तब मानगना रां सानलायो enggak temanai pode pormanai pada ni bagai garden rono pressurize kelailayo apa ni bagai ni rono sana ni musuh sini dopan ni rang puisi ang ke sini dopan ar thangya bebsa sabo khaiba puja ni bu mungi bebsa khaine roho ka kubun do pharoksi sini ma basa osamodai khlai thani wo sini ma basa kaisa ar ni bebsa khlai business khai ma basa la asok nai tong do sala रि फालनाय होते आरंभ खलायै जुता फालनाय होते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखाने गुबुन दफासि इंखे मेरो बरनि जत ने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखाने गनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलार बाय थांसेनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाय जालायनाय आबनि मागे आं नेरन थानि अबनो सानाने मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाबो तमोदे थांमासेनो थांमानिया जों बम हाय जागाव सगलायसने अम हाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अम हाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसापां थंबो आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्टर तानोदि एबा खाना जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय र निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङै नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर र माइक्रा जुदा कुबुम दफा बायके कुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुन दफारं हांखेनो बेलेखना आं बनो माने स्टाडी खायो
गुबुन दफाराव बेलायखेनो बेहाया चिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांखि सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रoi पाथायासै चिनि दफानि बिसिङाव गुबुन दफाराव हाखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे मानसो चिनि बोरैबो साराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइट वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक तनो चलारो हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बर ताबो चलारो किसि साम बाहेर न तमु सरङो चिनि बर रक चलारो बेसि मल्टिं को बर न टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंनि हायसि गुबुन द फानो सरङै ताबो के चिनि बर रसे सकसाना चेंज जखायसि abani bangai besarong nirong thani ang abono no sanane mosogo nirong hosungdi bobishot nini bobishot no nong no sanaya ke sabo sananai ba nong saksani bobishot no nong no sanadi ar kamung kandi bebag no kabat khaye nin bosak no dakni rawoi bebag no boloi hakane nong style khaina ba boko boboina nettai khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै ने रनो बोसाराव ने रनो कोइनाने मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने लिगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खाय त माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबति रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन तेलं थां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा न ओतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सरायरो न अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कम सखा जतना हामबाय बेलायखेना नां मानि कक न क्वेश्चन खायका माने जरा बाय मिलिवै क्वेश्चन खाय मानि बेलायखेना नां मानि कखे अरनियो हायसि चिनि नाय मानि आंबो वासोबो हर सालाबनो आं बेलायखेना वासोबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो त्रिपुरा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि तेबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसुगो जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रो हाखेनो अ सामुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफाराव सोनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रो हाखेनो ता बाहायनो हाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिक्ला सिक्ले रक तेवायसा माने बरबाय कुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुगमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो खलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मा रिपर्ट खलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार तंगै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ngै दं चिनि अर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्र बतंगो केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलारो बाय कायसा रूम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रता बतिप्रा मथानि तमाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना त्रिपुरा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर रिपोर्ट बराव हाकेना थाना रबाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र
nini bosa je agar tolawo ta mane bangai tongpai abro no ma chinai jara education khainai ro porashona khlai tongmani bo sabo bai tong bo bahai ke tong nung je education khaina ni hini ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara bai de tamang tongkha abro no nung jodi khel khai me angke nung sa ya we re ga tangai ne bosa na agar tola ro hoi tongmani abota mo meaning nei ba tam ortho tongmai hino abni mangai guardian rok na ang sana ni mo sungo ni ne bosan bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sama ang khorsa buma ang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya sung okra rong no bachin ama baba rong no sung han ke na bokrok kongwi borok 10 ta koklai sai phano sung bokrok kongwi ama ba khorai okra ba khorai hai hinao kintu tang ni sarai ro ha ke borok tamanai saksano rungjak mahai saksano sijak mahai english pore khanga kha ekebare belai sisok kha oma haira ekdam bor monobab nukjak mahai ma tongjak hain bagai onek samoy ma phasa ya nu ek pore ro phana ma phani kongno ignore khayo nor koknana ne naya ate kaisa bispurok kaisa chini ma chini ya pautui tamone kha mobile ba ke kabang ma jagao chini borok kama ne no ekdik dia drugs ada di dia omah ke tomong ligi lagai ma tomong bezala tonglai mani engka oba hairong na sengnai ne kang kai mobile bu kaisa aron nio mediator haingi tong borok dera thaniwo abani bagai jara guardian ngai no o sani joraba ang sana ne musungu ang agi bo saka ta bo sanai bises kai buriro kang ke na chung top tip lam payu waisa sini character ro dak nang kang kai जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवनो जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानै मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पाय आबनि बङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं हांगेन तेकिसिसा बरं ने बदनाम अंगिया तमानाय हांगे burini ke ta kaisa na ke na kono ko dera korong lai kan ke burini ke kono ko ta pregnant pang kha ba te ba dera lai ka nana te ke burini ara no te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai burini guardian ro na sana ne musungo transparent Richumarok ri je sumani chini phatane na ta bo phatar hani boro ro ne kaisa Richumung ro no adopt khaina mani অনেকটা জায়গাও বড় বিজনেস খাইনানি বাঙি খাইনাই ন সিনেমা ও নতবা চিনি মোবাইল গোबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं समों रं नगलाय इनके बर' हायखेना जरायबो नायथगनानै मोसौ बै चंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजबथाय चिनि बोसाबो दैनो बुरि रंनि गारजि रंनो बिसेसके आं सानानै मोसौ बो जे फाला फिलि के Richumani इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक माने हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर पर रि टाइट चंलाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलै फामानो बा जारा गार्जियन रो मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तनै जरा आनो जलै फामानो हाबन आं प्रेक्टिकल नो कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हाय उंगो बरि चलारो मकल थांबो हायसि बरि रंथानि बरगु चलारो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंग जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बर आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हाय उंगो आबानि बागै जतो जागावो न चलारो न साया हायया बरि रं साया हाय बकलाया हायफानो बरि रं न जों बरक हिसाबै नायने के बरि रं न माने om haike look ngjangnai jinis ni bokhron simi yakung jora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai tomanai aborno sung rokha ke tomai ha kai sung tokti he plamui thangnai aboka buri roni life abani bagi angdono abono no sanani musu tabo kabang mano jara no bai kubunda parabai mia pro sini quarter bus kan tei chalamasa masa teleja salanga kana hatar hani borok और बुरिंग हंकेने चिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खफ साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबति के हिंगि थांमाने नोखा आं बलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो चिने बरो रो तबाय सानाय फिशर तमा बंगनाय सिसि साइमानिया हाने कबर वाइजा मा हाय स्राय मुनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरि राव अबा हायख्लाय तमा हानाय
Buriro portonto drugs now. Getabu kamung sumuno toy bahen kabama jagawa baro bobishot snamali yangi pai. Bono phala phili oma bai baksa salaro borno look hawi borno tektor mang si thang yaga ke boni porasona klainani boni disturb untaka future sales. Inka oma haike directly indirectly buma bu pani bu ses o buri basane chala basane live bu ses o ba haing mano rokha khainani ga kai joto no Mia offering kana chini LP bo saka a metro no to ye ang bu ko no risi sana ne mo je ta bo puja phai jong puja bo mana ne ke ri moroma paile onai ko bum do pha ka bele ব্যবসা khai nai jur ka hai cha gi tong nai ang sin borom ha ka bele na boine ma buma bo pa boine rabar raja bo ma bu sang sin boro ganang tong ba sakri to ma ya kedung ma to bekar mang se ka a kosto khai ro hoja nai serai ro asa ke khasiya ta bo mang kana rang san layo Enggak teman-teman pada permane pada ni bagi garjer rono pressurize kelaiyo. Apa ni bagi ni rono sana ni musuh cini dopan ni rang puisa angke cini dopan arah thangnya ব্যবসা sabo khaiba. Puja ni pun mengi ব্যবসা khaine roh ka kubundo paroksi. Cini ma besok osamudai kelai thani wo cini ma besok aisa arne ব্যবসা kelai business khai ma besok la asok nai tong dosala. রি ফালনাই হইতে আরম্ভ খাইয়ে জুতা ফালনাই হইতে যত দুনিয়া ফালনাই যত ব্যবসায়ী ইনখানে গুবুন দাও ফাসি ইনখানে বরং যত নে রাং বরং থানি দালাই রফাইনাই বরং হাंखाने गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेन तमाहानाय बैनि सालारो बाय थांसेनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाके कबर वाय जालायनाय आबानि बागे आंनि थाने अबनो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिक तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करिन नों अ हावा तमोदे थांमासेनो थांमानिया जों बमाहाय जागाव सगलायसने अमाहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमाहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसुम आं बनिरने बमाहायनो दफाने कायसा बमा ngै आनि दफाने जेने बसापांथों बा आनि बसानो नै आं खातरिसाव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबाखान जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सबाय सिनि बर' अमायक्रा जुदा कुबुम दफा बायके कुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुन दफारं के बेलायखेनो बेहेया चिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांखि सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासि चिनि दफानि बिसिङो कुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय Masa gift haro tenai puzani gift asa kakek teh tigla kahai ke wanso sini memberi besar. Engke patar hani kungkolong ni kok saya cuma wan saya sasina. Borok temak lai borok tuno celaro makan teman nai binara rang solo rong nai pano teman lai pano gari ti pano no guri rosinai bike kare pano guri rosinai. Sini borok tapo si celaro kisi sama bahaya no tomong serungo. Sini borok celaro besi Molting ko borono temptation khiklayne as kherung yaisi kubundo phano surungi tabo kecin bororo se soksana seng jong kaisi abani bangi besarong nirun thane ang abono sanane musugo niro husungdi bobishot nini bobishot no nang sanaya ke sabo sananai ba